अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कराची, और इमरान खान को बिलाखिर कराची की याद आई, लेकिन ये इंतहाई मुख्तसर दौरा रहा और इसमें भी सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। कराची का ये दौरा ज़्यादातर वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर तनकीद की और अपनी हुकूमत और पिछले 3 साल कारकर्दगी पर ही रोशनी डालते रहे, लेकिन कराची जिसके लिए वो कहते थे कि ये रोशनियों का शहर, कराची मुल्क का माशी हब है, कराची चलता है तो मुल्क चलता है, लेकिन कराची से किए गए वादे आज तक उनमें से एक वादा भी वफा न हो सका। आज भी सिंध हुकूमत ने तनकीद की इस दौरे के ऊपर। PSP सरापा एहतजाज है, MQM पाकिस्तान जो इत्तेहादी है उनकी, वो भी एहतजाज कर रही है और उनका ये मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म कराची के हवाले से जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हो सके। और बिलावल भुट्टो 1100 अरब रुपए का जो पैकेज था उस पर भी शिकवा करते हुए नज़र आए और उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लिया। सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, सिंध सूबाई वज़रा की बात करें, तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म आज कराची आ रहे हैं, उनका ये कराची का दौरा है। और ये वो पहले दिन से हम देख रहे हैं वफाक और सिंध आमने सामने हैं, और ख़ास तौर पे जब वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक जितने भी दौरे किए उसमें CM सिंध को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, और आज के दौरे में भी यही हुआ, CM सिंध को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जब आप कराची और ख़ास तौर पे जब आप कराची की डेवलपमेंट की बात करते हैं, कराची पैकेज की बात करते हैं, और इस इतने इम्पॉर्टेंट इजलास में भी जब सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो कराची में डेवलपमेंट कैसे होगी। आज वो उन्होंने वफाकी वज़ीर असद अली ज़ैदी जो हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम सिंध में तरक्की चाहते हैं। सिंध में तरक्की तो चाहते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत अगर ऑन बोर्ड नहीं होगी तो ये सारे मंसूबे आगे कैसे बढ़ेंगे। ये वो सवालिया निशान है जो हम शुरू से देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिंध हुकूमत के दरमियान ये एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, और इस गैप की वजह से बहुत ज़्यादा जो मंसूबे हैं उन पे काम ही शुरू नहीं हो सका। और वफाकी हुकूमत ना जाने उनकी तरजीहात में ख़ास तौर पे सिंध की जब हम बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, तो वो क्यों शामिल नहीं। और कराची से वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद यहाँ से वोट लेकर के जीते और कराची ने उनको वोट दिया। यहाँ से 14 MNA 26 MPAs हैं, वफाकी वज़रा यहाँ से, सदर यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद कराची सवाल करता हुआ नज़र आ रहा है। सूबाई हुकूमत ज़रूर है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन वफाकी सतह पे अगर हम बात करें, जो वफाक कर सकता था कराची के लिए और स्पेशल आइनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए, वो डेवलपमेंट भी कराची में होती हुई नज़र नहीं आ रही। और 2013 में कराची ने 8.5 लाख वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए थे, और इस वक्त तहरीक इंसाफ को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म भी दिया, सदर भी दिया और वफाकी वज़रा भी दिए 2018 में, लेकिन कराची की तरफ पलट कर वफाकी हुकूमत नहीं आई। कराची आज भी सिंध को 90% रेवन्यू जनरेट करके दे रहा है, वफाक को 60% रेवन्यू जनरेट करके दे रहा है, और ज़बों हाली का शिकार है ये शहर। डेवलपमेंट नहीं हो रही, तरक्याती काम नहीं हो रहे, और जो छोटे छोटे मंसूबे थे वो भी शुरू नहीं हो सके। 3 साल कारकर्दगी, और 3 साल कारकर्दगी वफाकी हुकूमत की, और 13 साल कारकर्दगी अगर हम सिंध हुकूमत की देखें तो दोनों बिल्कुल बराबर खड़े हैं। सिंध हुकूमत ने भी डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं किया, और वफाकी हुकूमत अभी तक शिकवे शिकायत करती हुई नज़र आ रही है। और इवन उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान MQM पाकिस्तान, उसके 13 मुतालबात थे, 13 में से एक मुतालबा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। कब तक हम वादों में और इस तरह के जो वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और कराची को लेकर जिस तरह वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा। सिंध हुकूमत भी वफाक को काम चूँकि इंटरफेयर नहीं करने दे रही। वफाक ये कह रहा है कि हम स्पेशल हैसियत के तौर पे, और वफाक आर्टिकल 141, 139, 149 इनका इतलाक़ करके हम कराची में डेवलपमेंट के काम करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे इस बात को भी अब 3 साल
ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف وفاقی حکومت سندھ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم سندھ کو فتح کریں گے، اور جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو وفاقی وزراء کو بھی اور یہاں کی مقامی قیادت کو، سندھ کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس کو ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چونکہ یہ مرکز ہے اور گڑھ ہے، اس گڑھ کو کمزور کرنا ہے۔ اس کے حوالے سے کاوشیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن صوبے میں کہیں گورنر راج یا اس طرح کی جو سیاسی تجزیہ کار ہیں، جو پولیٹیکل سینئر سیاستدان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو وہ ان کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ پریشر بلڈ ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ۔ اس پریشر کے دوران کیا پاکستان پیپلز پارٹی کام کروائے گی کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے، سندھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ پچھلے دنوں جو کہ کابینہ میں رد و بدل ہوا، اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے حکمت عملی بنائی، وہ ان کو جو آنے والے الیکشنز ہیں، خاص طور پہ اگر بلدیاتی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس میں بڑا فائدہ ہوگا، اور فائدہ یہ ہوگا ان کو کہ انہوں نے چونکہ ڈویژن ٹو ڈویژن اور ڈسٹرکٹ اور ایون بالکل لوکل سطح تک انہوں نے اپنے مشیروں کو چنا ہے جو ڈائریکٹ رپورٹ کریں گے سی ایم سندھ کو، اور اس کا براہ راست فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور یہ حکمت عملی ان کو آگے آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں بھی سپورٹ کرے گی۔ دوسری طرف ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب چونکہ خود کراچی کے ہیں، اور تھوڑا سا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف یہ نیریٹو بلڈ ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتے، تو اس لیے کراچی کا دکھ بھی نہیں وہ سمجھتے، اور انہوں نے کراچی کا انتخاب کیا۔ کراچی سے مرتضیٰ وہاب اب ایڈمنسٹریٹر کراچی لگ چکے ہیں، اور مرتضیٰ وہاب کا یہ کہنا تھا کہ میں شکوے نہیں کروں گا، میں کام کروں گا، اور عوام سے بھی وہ اپیل کرتے ہوئے نظر آئے کہ عوام ہمارا ساتھ دیں، کراچی کے شہری ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہم کراچی کو کی جو روشنیاں ہیں، کراچی کی جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں، یہاں پہ شہریوں کو سستی جو تفریح ہے وہ میسر نہیں، یہاں پہ ٹریفک کا بہت برا حال ہے، اور پارکس بالکل بھی نہیں ہیں، کھیل کے میدان نہیں ہیں، تو ان چیزوں کو ہم دوبارہ بحال کر سکیں، اور کراچی کا جو حسن تھا اس کی بحالی کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ یہ بڑا چیلنج ہوگا، اور خاص طور پہ نوجوان ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کے لیے، کیونکہ مرتضیٰ وہاب اگر اچھی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، وہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، بجٹ ان کے پاس وہی ہے، اختیارات وہی ہیں جو سابق میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب کے پاس تھے، تو انہی اختیارات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اچھی بات یہ ہوگی کہ کوارڈینیشن یہاں چاہیے ہوگی، اور اگر وہ کوارڈینیشن بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سندھ حکومت کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، ڈپارٹمنٹس چونکہ ان کے پاس ہیں اور فنڈز بھی ان کے پاس ہیں۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈپارٹمنٹس کو ریلیف دیں، ڈپارٹمنٹس اپنے فنڈز خود جنریٹ کریں، ان کو مواقع فراہم کریں گے تاکہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ ڈیپینڈ نہ کرے، اور ان کا بجٹ مینٹین ہو، ان کے سیلریز کے ایشوز نہ ہوں، اور انڈیپینڈنٹ کریں گے اداروں کو تاکہ وہ کام کریں، اور صوبہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، خاص طور پہ کراچی ڈویژن اور کراچی شہر ترقی کرے۔ مرتضیٰ وہاب کے جو بظاہر ان کی جو سکلز ہیں، ان کی اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو اس میں وہ متحرک ضرور ہیں، لیکن یہ تمام تر کوارڈینیشن کیا وہ کر پائیں گے؟ چونکہ بہت سارے وہ ملازمین ہیں جن کو ایم کیو پاکستان کے کوٹے پہ بھرتی کیا گیا تھا، کیا وہ کوارڈینیشن بہتر کر سکیں گے؟ یہ وہ چیلنجز ہیں، خاص طور پہ کراچی میں جب ہم کچرے کی بات کرتے ہیں، پانی بحران ہے، اور پانی چونکہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی آتا ہی نہیں ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ایک بڑا ایشو ہوگا، اور جب ہم کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کی بات کرتے ہیں تو اس کے تحت بھی جو ڈیولپمنٹس کے کام ہونے تھے وہ ابھی تک نہیں ہو سکے۔ وزیر اعظم اس اجلاس کی انہوں نے براہ راست صدارت بھی کی، لیکن چونکہ ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی جس تیزی سے ہونی چاہیے تھی، اور پچھلے سال جب آرمی چیف کراچی کا دورہ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ شہر ہمیں 3 سال میں ڈیولپ چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 3 سالوں میں سے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، کراچی ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور اب کیا کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کراچی کی بزنس کمیونٹی ہے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اس مطالبے کو سنجیدہ لے رہے ہیں، اور وہ اس پہ
अब चूँकि अशूरा के बाद इस पे पाक सरज़मीन पार्टी ने भी इस पे प्रोटेस्ट करने का उन्होंने कहा कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल ने कि हम सड़कों पे आएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे, कराची के शहरियों को उनका जायज़ हक दिलवाएंगे। कराची पूरे मुल्क को पालता है और कराची के साथ जो ज़्यादती हो रही है और कराची को सिंध हुकूमत का और ख़ास तौर पे सिंध देश नहीं बनने देंगे। ये वो मुतालबात हैं जो MQM की तरफ से भी किए जा रहे हैं, जमात इस्लामी भी है और पाक सरज़मीन पार्टी भी है। इस चीज़ को और इस तासर को ज़ायल करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल के जो तोड़ था या ये जो उनका नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब ये कह रहे हैं कि ये जो तनकीद है ये बिला जवाज़ है। ख़ुद वह यहाँ के मेयर रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा ही होता तो उनके दौर में करप्शन ना होती और MQM ने इस शहर की साख को नुकसान पहुँचाया, उस साख को हम बेहतर करने के लिए आए हैं। कराची की अगर हम बात करें, कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी, और ख़ास तौर पे जब हम बिज़नेस कम्युनिटी से हटकर यहाँ की सिविल सोसाइटी की भी बात करते हैं तो वो कराची के लिए साफ़ सुथरा कराची उनका मुतालबा हमेशा से रहा। शहरियों को पानी की फरहमी उनका मुतालबा रहा और ख़ास तौर पे ट्रैफिक का जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है और निज़ाम है उसको बेहतर करने के लिए सिविल सोसाइटी भी हमेशा सामने खड़ी हुई और प्रोटेस्ट करती हुई हमें नज़र आई। ये वो इश्यूज़ हैं जो कराची के स्टेक होल्डर्स को और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत को अपनी तरजीहात में शामिल करने होंगे। इमरान खान साहब को सोचना होगा कि कराची के इश्यूज़ कैसे हल होंगे, कराची के मसाइल को हम किस तरह हल कर सकते हैं। और अब भी 2 साल हैं उनके पास और हंगामी बुनियादों पे, और वो कहा जाता है कि जंगी बुनियादों पे ये काम और ये इश्यूज़ हल करने होंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2023 में नाकामी का सामना करना पड़ेगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।